नमस्कार बंधुरा चले एसेছি नतून आरेकटी रान्नार साथे। आज किन्तु बरबटी दिए दारुण एक रान्ना तोमादेर साथे शेयर करब। तार जोन्नोई किन्तु लागছে आमादेर प्रथमेई बरबटी और जेटा किन्तु आमी खूब छोटो छोटो करे किन्तु केटे निয়েছি। तो भिडियोटा स्किप ना करे सम्पूर्ण देखार अनुरोध रइल सकलके। और जारा एखोनो आमार चैनलटी सबस्क्राइब करेननि तादेर अवश्यई अनुरोध करब प्लिज चैनलटी सबस्क्राइब करे बेल नोटिफिकेशनटा अल करे आमार पाशे थाकबेन। आमी किन्तु खूब साधारण रान्ना खूब सहजभावे आपनादेर सामने तुले धरार चेष्टा करी। तो प्रथमेई दिए दिएछि किन्तु कड़ाते सरिषार तेल और दिएछि किन्तु कुचोनो पेঁয়াজ, साथे एकटु जिरेও दिएछि, दिए एकटु भेजे निয়েছি। पेঁয়াজটা किन्तु एकदम भाजबो ना, केनना पेঁয়াজটা बरबटिर साथे भाजा होते होते ना होले एकदम पुड़े जाबे। हाँ ठीकই भाबছেন, আমি করছি কিন্তু আজকে বরবটি আলুর এই ভাজিটা। এভাবে ভাজি করলে এখন গরমের সময় ডাল দিয়ে খেতে অপূর্ব লাগে। কিন্তু তারপর এখানে অ্যাড করে দিলাম কিন্তু আমি নুন আর হলুদ দিয়ে মিশিয়ে নিলাম সব কিছু একসাথে। তারপর একটু সামান্য হালকা আঁচ দিয়েছি আর দেখুন অনবরত নাড়ছি, নিচ দিকে যেন আটকে না যায় সেটাই খেয়াল রাখবেন। হালকা হালকা আটকে গেলে সেগুলোকে কিন্তু ছাড়িয়ে দেবেন। এভাবে করে অনেকক্ষণ সময় ভেজে নিতে হবে, তাহলে হয়ে যাবে আমাদের এই বরবটি আলু ভাজা। আর এটা কিন্তু ঢাকবেন না, ঢাকলে কি হয় বরবটির যে কালারটা সেটা কিন্তু ডিসকালার হয়ে যায়, তাহলে ভালো লাগে না। তো কেমন লেগেছে আমার এই বরবটি আলুর ভাজিটা তো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন আরেকটি রান্নার সাথে। ততক্ষণে সকলে ভালো থাকবেন।